Wangalizi watukufu watukufu wa hii radio yangu RTMC na SMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rejelana haruma mipango ya kamalala ya hanyu sanao na hashirishani au hosumesana au honesana mbabi au hana mbabi ila zijiriwa masiwani haswatan haruma nyanyi kaongo nsharu hunuvonze hunufaransa ndia diaspora ili waje wa tsansawe mbabi watoze fikra zao onese mbabi zilikalo jiro masiwani baada rafanya mpango bano kabli ya heze nishaguzi zema wakala wa Komori kwa voti wa tarehe 19 ya mwezi wa Janvier yani dimanche abira ron aula dirje iban leo tena jerikan sina no mbabi harmo Komori kao wajundao harma itia Faransa wono hajito hindini nemnaje zivoti zabira harma itarehi 19 yeho mwezi wa Janvier wasanao na uchaguzi wa mawakala ngamfikira makatunu ngamjonika umlongoyo hosolimoni kawal wala hiki harma ze plateau za RTMC na SMC na ngamjanisa harma MZKO ngebanu ili handani toji presente ngebanu hasura hindini au hakoti hindini iliono mjua mjua wazidu mjua yafanya beshelea. Assalamu alaikum. Mi mzohanyu mparali Suleiman ikawa tizalwa uharma mjua mjaez tiaishi homasiwani hata yemwizi 10 nandaru ikawa emwizi yoyo ikarona na ika au mois de juin 75 Riona na Mungu zaliswali hadisi na minae hajamjua ezi hadona mbia ukaya bangi lazimu mdofikire nti hanyu mwaja ilia kazija homa haukaya on a proclamé notre indépendance unilatérale le 6 juillet 75 le 3 août 75 aliswali hafanya kudeta halafu rende rimengari ya rende sa le toifa ikao luya kali tendea hata emwizi 10 ya me mwahashifu na majashana mgofar na tano ya makatila wa mawajara wa shangiriwa no Faransa ni dawla Faransa waja wa resisibonsi wa mrahiswa emwizi 29 yame mwahashifu na majana shenda na mgofkare na nani haizo kwezi sijaban leo kamja paro niona harma mahala manda yani shaleo ikawajibu wana paro ban njeba nijitekeleze nimweleze mbabi ze fikra kao lorizionao osoni iwe kamunga benze zijofaye wanansi nensi hatu mnyezi mga jaili rilawe harmao mafutama wonga izonde za tsonga na jaban leo ilijeri moniseni mbabi za fikra ikaw ndorlo nizo za usaidi ya mbabi nensi hatu inshallah zanzo habari ewa washilizi watukufu wahe television inu ya RTMC hadaninga ni mbushironi maha nyumeni وخير نا امان حرمي ملاهو يميو معيش يكدوبيلي نمتوسني هذه السلام ونهشم زكي اسلام ومبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميموناني hamani yuni wana wakati beshwa ngarsina mdaba wakati banuka mjashindo doni wana haku si karibishi wabanone wananyasi boko ngamwashukuriyo zijuhudi boko uzifanya haukawo mungoni mwaro watsongeza boko baadhi ya huwa Komori hamadami garishindori hundana na babiza makhbari ya hizi jiri wa armaiti hatu afikiri ama imananyasi wananyasi wa majurnalisti wakauripara wan leo ni mwananyanyi bwana hai wakauripara ili holi hosi wana bokosi ushuhuli haku ne siasa ya Komori jeli hadisi mbabi enzi ya bokao ne enzi ya hatu ya renga ranzinde ze voti za 2016 hato johunda ze voti za juzi za ambazo voti shanga mchodo jeli za apre za he
ema debite wako iraisi yambade uli leo Zali Othmani haringi azma ya utaya hensi ya kina mawakala wa hae harmaiti haufubi iyo de nukta muhimu wako mbese ngarjowi hadisiba izabaki ngarjodozi jadidisha haruma ya actualite wakaondo ya jiri wotiju kabla ya hizo votizo na baada ya hizo votizo na rjomba mungu kangari timizio bano rishinderi onesemba biza fikra ni baada hizo votizo mkumorala timuyende nziada hivi ili ensi usauhe imondane no mu soni wa hayo ni amani ya hayo ni demokrasia hayo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Muhammad. Assalamu alaykum. Sinaurije hizo wana mahaba dutubushiria haina mzima urishilio auri wono maha mwema na onesaka umuhimu wa abantu dukaya rije baadhi ya zevoti za vira ni mlio onese rai ya hahe uliho namna zevotizo za vira ni namna ya fikrio ya maudu ya hensi ngabo ngasibana haujibu masuala baraba otukufika mkubali haujibu miparwata mpango watu unu afikira ma amjo woso handani Muhammad maana fikira ma ukaba haru mpango wa vira na bado mpango wa vira sha alifanya kusudi ya upara haku ukema leo maana hamba kalma kaya mananga bandu wakatoria zevotism kakazina fanyishia ndo wa SNT ndo l'opposition yo hulezi ndo kangaju fanyishia donc lozi fanyishia c'est la vote za le 19 janvier zifanyishia Muhammad hilo kundi za fanyishia ni hilo wakafikiri zifanyishie ni hali hiyo au bazidi zaidi haina mnikalo wakafikiri mimi zivire namna nakofikiri wakati zelezano nondo kanga jufanyishia selisi zone sakaya eto de participation ngamdani kanga juka faible ngamuisika ka faible selisi zone sakanga bonusu ya mahala boko ngabojuka mbabiza tambo bali na bali zianroi zianshi zetambe zonsipi ama oliho nikao mrongo sikanzano ne sakaya mise voti Elizabira sizehansi harma makanga maili les kangaila handani les grands perdants wa hizo elections les kangaila bili de maganya wa hizo elections haukayo de elections kubira et ma perdant upando wa hangu ngo wararu perdant handani de demokrasi ya Komoro haukaya ekamre ndo angali tarehe ya hensi ranzo wakati rarenga istiklali hata mpaka leo hata ranzo wakati wa kikolo karja paroka ya na baraza la mawakala vuko kaltina hata opoza mzima leo ndo handani harumwe tarehe bahato wakati wa hejoni ne bleu wakati ularalo mbanga ndora voto wana watoka opoza mzima yaka basi lelo handani harumwe tarehe ya hensi wajuka ukabaraza la mawakala vuko kabati hata opoza mzima na awe fasira ya buhindi ngarindora nji harumansi ikawo ekanga ukinyumenezi kutsina ruhusa ya kufanya manifestation wambika zitsukire ekanga ukinyumenezi kutsina ruhusa ya kufanya bunjilo la kisiasa wambezi hurosao siba ngarindora kazi uka haruma eziyo katsina mndu haruma letengwe la mawakala ujuka kinyumeneze ndongo rais yanzao abonge yode iwodo wandu wala tsahandani wandu wala tsahabili wandu les partis les personnalités politiques zakawshangiria yezi andeoria sersi haukaya waka parti kumena ndaru zakawshangiria yezi na harma ze parti kumena ndaru hizo waundu deputy mzima wa Orange shema deputy wa Munda wonsi pia wa sersi waunga mbanu kaya wabia haungi onzio aukange onesao kaya kwa tina fuswa usoni mara isi ne sersi wandu wa perde hararu shawudu wizano wahangu de opposition de strategie ya opposition haukaya shekti sora kauniki washo imashangaza ra kauniki wayo ze message za kaubehwa rambilo kaze votika zinaka ufanyishiha kwa Komori wakaulindilia uka aubo kazitu fanyishia aubo kenga sifanyishia ngakuzijurende
basi wakomori wao ngamdanuka wahisi ani ngwa unatwaramo ngwa una doute harmi crédibilité ya he opposition ya incarne une opposition crédible. Donc hiyo kamdanika udonrwala tsandani abasale twaramo kaljaba kilazali shaliba kukaya e opposition yinu bingi azaliendo roha ijo capable de chiner relève amdanika wa udeli 3 grands perdants ima ganya ya ndana zali onzori kubali ukazali haganya hakaya e plan ya ifanyara nzoma ndo niwa heziasi za tejiwa swili ija jusqu'au bout hatimizo za 40 gena faida mbili ya zihunda bana ya ndani duka hakaanza fanya namna yonsi pia hata yake na madepite wa humruhusu recalwa organique recadre loi de finances ka yohanza 2/3 ya hema parlementaire au votewa ya kenio ya unga nzoma parlementaire kumena randaru au votewa direct juzi wa CRC kumena randaru hakaanza ya bili dukai article 114 ya constitution ngejo ruhusu ya rais wa daula ya badilie constitution basi na kahabiri harma referendum e kange ne 3/4 ya parlement ya kange na 18 parlementaire ngujojo changer e constitution ya towe tournante ya ria baki abange hizo yode ganya wa handani hizo elections e ganya wabili shayo de rai ya kiraia na yumba nabo ko miwana niora zihale de place ya hema na msha parce que pour la première fois dans l'histoire ya hatu ngabwa juhenda wanashi wane haruma ya assemblée bai kwa ngwa juhamba kaze potizi bilizandago bai kwa nomination c'est zo fanywa ze nomination rika negliger haku e place hema na mshe haruma marengo de mana ko sirka wana haku kaduzinji hata ze nomination ilazimwa kene place yao pour la première fois ngabwa juhenda nashi wane haruma yendina abonge miyo de hedi nafanya analyse atajoka waswili maudu nizo ando lazima mwafanye ni heli mimi nifikirie shawa ude maganya ni maperta wa elections sahi yo amfikira ma namna mwana maya yatende bani yasabiki onesai rai ya hiyo ingeti da weka inde be soni mwangu iko lazima intoshe okay yonde la analyse wakao wenji waho waroka wajoka uri dunga ban wao lukati parifanya harma media ya interposer aka parofanywayo je visite wakati wakao rahaka jaka na wakati wa voti wa legislatif sharka harma deba yakasababisha baada ya assises national sionesa haurongoza madhamana wa sirka au siasa oko haina de dalamo les grandes personnalités yokaya ye plan baadhi ya haturaoni suwana nyasiwa mazuki watu kaya eka kwa jakubali waranti le boneo waloni lo harumo wananyao waniko fikra ya kisiasa watwalia waelewa de profondeur ya adversaire walona bimana azali Othman kwa juhe ubehwa hule na banu ngetila baka hokomori ujo kwa jasoma le bukulama inkamfu la Hitleri wakala dimokezi ne manama babanu yabanda bala Hitleri ya bali ya Almani hata ya daraja wakao ija daraja nziro na Hitler wakati wahi hakaujideklare socialist hakano socialism jabo yakali zalile wongure ngokaya de jimbwali zaola he emergency ujelezo kari balela ila fikra socialism ama ndo wakati wakaya mru yakana vision ba ya swali yaonese fikra ha yakaiprojete harma wakati mwingi donc avant anzone sokende holi honde swala wewe onesa ngabo wingi wa hatu wako hata ho commenter zivotizili akataka kuzifanya hasibabu ya ukahindi mwaso kabona ukaya ngamsugoda na manene mwana mabure shakar tu komante balari juhana faida banongo hakaranzino wakati waka inyamba osente ya hantu kaya initsanganya ujimla wa heze parti za mbongizo opposa na Azali Uthman
ne matatizo mengi yakafanyishi haruma ze media ze direct zinji bukota singara bwana nyaso kakambunguza banga zjoda te decredibiliser politique uyo kamili reka fikiri hukaya au minimum ngabajo fanyi hambano go hamade ne mwana mahamba wewe umesebo zuki ukafikiri ukafanya ndogo zinji mimi nsikaujoka kazafe chatsi kafikiri ka ya minimum donc habati mbi mimi amjoka honesa ara ilo tofauti mbali no nisema na baba kaya tinaka ujonika enganya osoni mwangu mi mwana nyuho ngamwestimo ka tout était perdant. Tout le monde a perdu. Azali a perdu. Nawe e kanga manzo ni analyser kote ukazali a perdu abunge la demone estime ko ikawa ya perdu anga la demone bege ya honra. E akabla demone be ha honru de mara ya watu j'exprime. Wakanti mundani hakabo ngwaonesa uka ya lueur d'espoir yoka ngabo komori wa amini yokaya ngabo igundisha vusho lo harma yanti ukongela dumo watigi jusa wende wandike mroi haki au kabesho inge wende wavote nwili wajo credibiliser zali harma ila pla oko hai hansi ya tantiani donc abaye grand père dans ndinga mabazali hakaya wanumono hata unfaransa juzi jana wakahonesa ukaya faransa kanga wandu wenji ma representant de ma député wanesa ukaya Macron gurumio autoritarisme ou Macron n'en parlons pas mon réponse Macron et toi bah il réponse Macron et toi getsugo correspondait copie coller no l'autoritarisme vous doit zalia rumiao donc avunga moneso kendri avunga vanga moneso kaya sina ujwa hamba et katsamba zali ha perdre kaboye opposition wa gagne au cas opposition wa perdre deux fois au panneau opposition yeminga mo estimo ka wa perdre wanu tiparozamba kaya rasulidar jawakao malgré katsamba banu kaya ngabo maraya ya komori waroneso espoir un lieu d'espoir bo atunda wa voti shangabo tavamulo jinji rani la zala fanyao kaya yejana wakafanyia maandamano pa Faransa banu ushababi wachu hawaziye mazuki wao bao ambao tout le monde est pareil on siasa hena mtu hakazwe tiketi ila kamsurongoa garongoa chenu ari la wamba keti kisiasa maandamano ya leo rasuli darja kwa tsina wao tsina wala wa siasa kabati mluna action ukao ngeshimio izaya mbarongo harmo maranya ya komor itsongeza wandu wajua wahimi onesa fikiri yeleo hamadena mne mwana mama onesaba ou mara ya boko estimo kaya presque plus de 50% kwa agenda wa j'exprimer moi zevotezi no azali quoi qu'il arrive gujo hamba ho kangena mawakala armale jumala mawakala yevoro no jana wakama député wakaya wakama opposition azali ya joya changer constitution patino kawa shidi wa badili banongo wardi azali ya joya mettre en place financement ya uhansu ka ngodo yafanye vote zama député ondo kati wakama député wambo opposition evoro no yo yakakiri yardi ya joya mba hokaya kabati rusa mba mru ujojo kufanya maandamano haujojo yafanye bunjili yobesho ndo ya joru male kalema uka siasa yalifanya ngamjo kufunga evoro no yo yakakiri jana ujuze leo ya jojo usubuti ambaye ukamia zali yardi ambaye ukangamina jeshi lila hango babiti pa mipro colonel yariembe okayamia za limidolone tibamidolone ma député et ma opposition quoi jadira de kontukabo il se laisse aller plus loin arma échecine donc ya boinget si lazantire au passer les paroles kama on invite kabla ya kwenda plus loin mais de bain et masuki watu madhama na wasiasa wakubalidi ngohi ukaya mrujo ukaya ambassadeur wanti shambu katoshinda juwa za taratibu pia zobadiliti mrujo ka dirija haparo ka premier ministre wanti haka leader wa parti politique shaka katoshinda yakana tule rouage yo jobadili mwendo na mbana yanzu ifanyishie harmati kamili okaya yonde erreur nkuni ko mimi hitire leso
d'ailleurs yansongeza na bunguza hoindar mazi manifestation shani ko exprime ukayanga mikinyo menezi azali kama hambaye leader wa he parti va l'esprit nge suffiseo zero kopia dunia bato do consider mananya ya renge fikra inaweza lisebahana na hizori baadhi hatufanya même des propositions ranzishia madhamana wa hizo opposition kaonesa namna ladhimu leo rifanye siasa ya ujo tofautisha yuifanywa hadaraja ya dhamana wa siasa na yuifanywa daraja ya raia wansi wanio bana hakaba mjo kamilita amene mara kwa hizo za mitigo renga carte ya parti politique mjo kamilita siwani ya fikra njema ile tibotino kati mungu ya mdu ya parti ya mdu ko ne tendeza donc ya bonga fikiri hama banu rafali kirenda ngabo waziri haku hakaya ya wika watu kufanya maandamano d'ailleurs ngamina harara tena wakati la maandamano yakafanya Faransa wengi baadhi ya wale wakanuka ili ufanya ngonono tirele son shawe gutiro plus tard hakawa mizivotizo marajar wapando haji upozama to hao helikao des votes zavira itarekomenda shinda ya mwezi wa janvier mawakala wallah asante hamande heli wanama watende waranga kalima ya heze botizo heli zavira izo wakomoronsi pia waka huzilinda zibire namna ila hakabanu amande heli maona ze hoteli zavira kabaja kabidi azalia ke 40 majorité yakawya tsa hakaya mono e opposition wahimi wamba kwa tsuhenda waharumaze voti na siri wono wakati wahe ze voti zakaho sungwa marais wakabazima wende wapozeze candidature zao wavoti bazima wakati za hisa warudi wende wajimanifeste wao wa nambwa makiesi wamba zevoti zibiri nai kajakir nabo wende warumazila zila voti wapozeze candidature zao wachakulwa bazima nazali azali ya mundu. Donc leo zija upande wa he madepite wamba kwa tsuhenda. Donc mimi tshundukaya upezo wa matsu wangu njashina naelewa ye fasiri ya ukaleo ngafanywa vote za rais mkabonyo tipia leo ija ngari vote mawakala muhimu wambaka mtsuhenda obonge yabo leo wakawonisa ila faiblesse yao kaleo kwa tsiba ushinda warenge fumvu harumwa si vote shazila wone soka ya izabira zikamsomo wakorejeo wakubale erreur au participer ma uchaguzi wa rais imana tuhenda haruma wakala wakubale erreur amwa tunukuri banguzi yabo mimi ngamrudini wambie kaya yabo kwa jafanya ijoka lazimu ike wafikiri ranzi wakati wa les élections présidentielles wajiretire depuis là sharanzi sawanje harma za élections présidentielles wahenda watsuhunda yabo kaulazimu nane ze vote za hema député wende donc yabo sisi wasaya kajelewa jusqu'à maintenant kajelewa aonge mimi ngamuntu hama zajiri zisazijiri yabo ntujua namna ikaondo haba hainu wajoka hurudi wajitsanganye wajipange waone namna ikaondo wajoka hurudi wahimi harmaze mbana zinu auka zenongo sazihisa madepita votewa yaba hainu azalingu jodungana nondo hayo wende hata wakati kaondo ya lazimu yazie bajemba jina heli mini nao onge nsujua ekangabo zinraji na jojiri ikao kazi legitime shaekande zafanyisha azali haisange naye zenongo zotsipia opononi na ene serikali yahe ne madepite wa nyinyi wa wote kamzingire shabaha holio ngasarma haji president d'honneur wa mouvement ya salihiste
umurikao revolutionnaire har mouvement nyinyo natibako pandaye umfanyishiho wazinisha guzie dimanche maana tsaba mkubalikawa ho mbaka nomili yabo kaya wavoteo ingo kubaluka ya les titulaires zivoti zibiro haki yani kojefisha ha wizi harma zivoti zinu haumijini pia awora nzibo tasi manata wabunguze zilera zahaye mwendelo heze voti maana ukabwa 7h hata 16h ni aglabu yoka 7h hata 18h au 17h unazishashiza kabau za bureau za bala 14 na 15h mambeli baada makiasa na mbulo shabada jwa kawana mbula watsuno walenga la zibiro jina waba 15h wenzao à la fête canal jo ye helio wewe zivoti sabira kunoka même si eto de participation ikaho shashi shango kubalukaya wenda washashi wenda wahenda même si nzima shaka vota zala ba mulu zivoti zibiro ha kwa jibiro hake yabo ngamjo mjibwe swala hiyo ka vanu upandwa hizo foto kazibira haka ukajibira haki zinu ngizo no la raya ikawa ndio akache candidature akausa vote wa president au député uo ndio ujorambia ukazibire haka ukajibira huo hende hache candidature ya vote en tant que révolutionnaire ango le posa matso en tant que révolutionnaire la élection ilizifanyisha hao mimi ngamwambia kaya harma upezo wa matso wa he ezavira izoti kwambia ukaya sijabanu rije nijibu invitation para shao kando ukweli ngachoka kajabira hawake zavoti kajabira hawake sha vanu leo yezi waondo walo hayabo waruma wenzi walo na hizo ikaondwa za ndani hanyao harmwenzi wefanya zijo wasaisha la faveur ya hao onge abo lewe heni zijoka zifanyishiha zo ngari aminiu kakajafanya hawa kisha waza tufanya hawa ngari tukafanya kartina za ushinda rizia hizo ikaunde de zafanyishiha ukaya wasawari wa eseni wanuse warambia makandida wa hunda direct warambia wajuka wenda deuxième tour donc yabo wao waisa waono ka zibiri haki wazi halalisha sisi wasaya d'après he zeven mazabira rezijuao ngarono ka kajabira haki Monsieur Hel Afrique sonelo wilo wimisa ushambi jizambabi ukaya fikira ma umhabili wa zinati jazaheseni provisoire et de participation ikakiasi ya mangwana ruheya wanu wajeni waheni africaine wajaka toa vai conference de presse wanosokaya ikaya harma mangumera ruheya yabo kabla yabo jabirilia ombiro heze voti na zinati jambili hizo ikabati bamatatana baria yabo somani nilekeze swala linu emaraya warudungao watsovanu wadore interpele wacho ile wayefu mimi mwananyuhe namna wanusel swala hilo gamanzo ni lekeze intervention yazo kiwango banu ranzi naoneseo kaya pour une fois sijibiwa weze parti d'opposition za twenda kamjelezo hana mnaji nuka hovoti nuhama machi ya mpira kabla yokayutendo komante ke machi birinro hawibiri nai ngeladhimo baketera ya mpira na juge de la omba au arbitre wabahenge na instance lo jumae ijo mhukumu ikahende hafanya impartialite wala juge wala arbitre bahiza voti zinu biranzine ze voti za presidentieli wakonja reconnaisse ukayangabo serikali ya kanti he ze zavotizila yabo haina akti doka fanyishi hayabo ngamtsingu kazabala none sokaya bano kabati bimana bgamunda mundi fanye tofauti hangu none sokaya
maana boko wakati netsoka fanya commentaire miamba le président Azali milanga miambo haiza vote za 2016 ka mimi gamlingelanda hiyo ise. À partir de là, pour moi, c'est le putschiste qui revient au pouvoir. Besha na mezi miraru au ma miraru kaidanza nungo tuma halafu na sokendi abana njendrange harmo formo inu heli swala woniza noni sokaya vanu même et ma représentant wa communauté internationale wa ambao wabeho yabo malgré ka on sokaya y taux de participation qu'à 30% à 32% vanu hata watu kaulekeza imbabize change rafanya baadhi na prochain wao yote watu kaulekeza shawa estimo que même c'est il est plus faible rahani mais c'est tout à fait logique bon manama hakaya isheleze manama banu ya tende yaonesa onesa hakaya même il a yambao les mouvances présidentielles yakana ze partis za timizi 12 mimi tsioerewa papier yakaonesoke serse wakawa hati mpango hoka ya kawashioka ya parti kadha de mambo de radhiwa na unomsedie na kadha kango anzo wabe kandida wakauji permete wanzi ye document wo no ya ila we hanti ambo kurukuru washulele jimbo la province na kurukuru wonisoka ikarje mkubali wo wengine na condition tazinu kanonjo ka debit yona ila mouvance présidentielle ranzi yabongo estimukae wala wakadaona oranzi delambo machamikali waono kaya libanga luka kilo zero rahane ngewa tulanze harma machi ya pool watu be hakandi yabo participation jo kanda kwata wala waha wa oranzi kwa tungwa wahenda godiriki hao donc amanzo resukende hoda tsari kensi na mega dorambe ezefati zibiri ndo zibiri na hii amuna babo ate termo yo kamtsonamba bone Tanzania mbemi hangu gam credibilizo kama vata azala fanya rongo na mimi ngam harmai daraja oka hata yo azalika jafanya parce que même engema déjà hatoshinda wana nero hoa hakubali hafanya mbapla ya tsobamatu harange wala zila parti pour d'opposition zahe hazi constituer na mrabe he candidat wahe ha voter wa ha winja au shashi ha poto participation kono ya ladmike yao abo ojo kadeba yoka opposition junru ngio écarté shango no uono hata Salim Saadi wala ka ujuhambe ngure mosi wananya sonti pia leo nesokaya yengwendo babo zeni sirahara ila votia Azali abo sima rebeli hende timweza jimbo lambao le jimbo la shihahaya yambao ka haya wavumbulwa tikamona Salim Saadi Kendri iyo mwengoni mwe faiblesse liyo intellectuel ya hovama na siasa sababu dukaya karna ujohaba kaba fanya vote anta fadhalika ujarambi fanya hando fanya naye même au pire si simbrika urengai ezenogozila on prend la figure comme une sorte d'insulte une insulte yo tsokaba ndahi kaba tsinsi hata même le nom c'est azalinga l'intention yo tsenda azime même le nom Comore tikaye harmaze papier mais c'est m'interroger mais nzambe Comore abangio hamaini ya hene na rojina donc awena kanzana sokaya pando ha yo hamadele mzee abantu ya mbuga mu nuance none sokaya yo hata wao wanondo serious au serikali ngware kone sokaya kwa gafanya vote au de participation ils ont signé moins 32% ongo amioka kwa gafanya vote shabala kwa japo fanya rogo za gunga norme liwaze kwa japo fanya rogo za gunga norme do soka wanzo henti image ojodo justifier kaimi la Macron ebe gono ndala madepita hangu ka milioni mananya Afrika mone soka gono mantsati mama wakala she n'a jamais eu l'intention ya rumenti ni par le mot démocratie na bala ngeu dans zone soka les votiser des ro aboka zone soka on est dans un territoire ko ngabo démocratie à la fois on aussi c'est les ngozi nda harma la norme démocratique n'a jamais eu ça akaka mana kabili yabanu hayo wakubaliwe kama kubalana take Azali rais en 2016 banabahi mandahe maokala sehisa lazima parashe vote reka ngorengo kaya Azali de titre ya président 2016 bala kutukubele ya 24 mars 2019 shikabila shima okala ala fule swali jenna yin ngo kubaleza afanyisha juzi hili kondo zabira kwa biri wizi au zibe normal yede bana bangu bo mwana ma journaliste
hone sokaya balanja diwa sokaya yemanda ya madepiti ikaha ya tenye termo ya hai shahemba beshale yantiti la hangu e kaimanda ya representa wa he peuple yesa ngondo abadili wabukalwa electoral toujours konge beho à l'assemblée ifanye vote hayo wariwa kana loi de finance ibuko yonge inclure aux financements hizo za usiana na nela tsura fanyo utsuguzi wa mawakala wa hatu izo pekija fenshi donc de manzana sokaya yabo malgré yokaya kweli wala ma representa wala mbele ya hokaya mandawa yisa cha ibana zalati la fanya yoranzi yokega fenshiha yodemana bakawo mu mwanama karadino ni soka pour moi jusqu'à preuve du contraire ranzika bajafa kaluwa yaka inde loi heza votikada ninde he présidentielle ninde législative inde loi kada ya vote wa he norme kama bondo ne juge à la demi ya vote ya cour suprême comme tu as le problème ya piège hang seulement gamba kesho noka gam conclure de façon solennelle yoka kawajabira vote wabiri mrulo na nafasi yalona wajeshi huko ngwa mwishili yao yalona mali ya hensi ya yarumi yao inamna jona yafikiru kabo manama imana lewo imava mana wa he opposition wazingabanyi ha hindi ndo konzi babaye sinotoka na mijina kwa tsoro za roshia shakwati zemani za hiyo yule mbapo kama tunaweza zebana samahani bakamala swala Muhammad bin Muhammad كلام جوي رئيس هاو هيدي كاولو واناليز واونا ombira zevoti le 19 janvier ye manamnu ngona unjo pozamo tsako harumaza ngozinu yihono kaba biri haila badala kofikia shahadi hili za fanisha wizi afanshawizi ye to de participation base là haila ya kweli ile andabo miti somo era rapport ya observateur wa Union africaine alafu ngio na namna mbili harumar za observation wazifanya waonesa ze kawaida zikobera harumwensi hatu ndezila maladresse beaucoup d'élection en élection toujours ndazibera tupitka on kwa twenda wakati ze ani ikazwa secteur sha wandu kwa bandisa secteur ze urne kasi au norme izo kawaida za kikomora anga karna uzinja hizo ukaya wandu waruma pia ze maladresse hizo zipariani ama wamba wavoti wafanye estimation par rapport à 161 bureaux de vote wa Azenda quand on estimé autour de 36%. Mais comme dans le cas estimation est plus proche de la réalité, c'est 36. Mais au cas quoi mijiminchi surtout ngazija minumbeni moroni chujini mitsami huli mjini haswade mijia ezi wangu kwa javoti sha nzuani wangu wavoti haku abonge beikwa hulawa ka 10% na 15% sha efetu kanzuani wavoti haku par rapport ya ngazija mwali wavoti haku par rapport ya ngazija ijo mkinishi hakaishimie mbabi wangu wasuile shifre sha wangu pia ngwajuwao hati serikali kai 61% ya miulo ya hangwane seni yanrabu hakabanu gabonongwe kawo amvani kawo ndwazidiwaza vanwe seni wanu waloba no armwe seni wanu kawa fungwa na zali baada harize voti hakunru fahami haka ministre de la justice fahami ulekezo kahaibiwa hawata prison basi wakaho prison yu hata waje warohe kwa bijafanya mahakama tampaka daba sana arudi baada kabijabira mahakama yaonesaka ezila kweli wahibi au kwa jahiba warudi warejezi waruma ze posto zi ngodanuka hizo ziberibure nini mrikabla dhimu ya juseka kejajokiri mriyangwa hakaharuma dhwamana harengwa hafungwa hatimizi mezi mingabiho prizo arudi hechiliwa kabajafanya mahakama arudi harejezwa mwe posto ila dawala wao ikiyuba donc ngamdani kazi shifre zila waniki wa wazambi ukeka wamba 61% yonge onesao kaya
wandu wajiendejisha wanuelewa kwa ila kitu halikiana na ukweli. Mimi ngam wafiki kaya hema coordinateur wa Union Africaine ndio karibu mwe realite par rapport ya he upande uka ewa biri wizi uka entre wala wakavote wawe unga buambuka wahibiwa ijo mkinishia tena shanga nzo rifanye distinction ngabo mahala bokwe deputat tukenda eche mustadrani kajadunga dena mruwa saya nzuwani ngabo mwandu wakenda oche wakajula dimuke wahibiwa wakabe kwa voto mzima wonda iwaye shama mahaleka waka nsudo ni kange interese wa Komori haku ukale zilaza hemdu ila machi amikali wandu pia wa hemu vance halafu wa hemu vance ijo mkinisha damina wa bada si wamba mzima si ubuhumba si uhibia enge badilo mbandongo endine haruma ze vote ketu badili mbandongo ngen suda nuka hukawa hibiwa kwa jahibiwa nge interese we maranya wa Komori hakawo sidumu mfuai hadisi Somahani no sido hanzani ni lindre complete mwenye zunione sabantena harmo kaezi ba okazjahibwa no ni exemple ile maranya waju kaya tsikati irewa ni wanama ze registre za heze election harmo ya mahame ni tsandano sur exemple mbili hizo ni mwone sono kaya boyo population chache wa voteo bahi ils ont des affiches zakabla zitie les taux de participation zitie et nombre de votants zitie wa vote no watu voti bahi mbreka hangala maze fiche hizo nafanya tunzi mmone ngamtu sahana nyani wamikeni nshua kama udungu atsukocho koveza bada weshi wajusha zino hapa haombe ngondo badindi shahata hotsoti yoka mfano bwenidi waruome ngomitsando wala dimo voti yokaiti watsiboti yokaya wa voti mengo majana mara nusu hamtoneka mfano amedi tsandanoro yaboko mahalani hama haya baada ye député yem haya sabugo bana dobero bolo minimum ya kanga bomba isuma ya normo mbrono kaya wanti hokaya biro 1 warumengo migabi biro 2 mengo migabi wa votikada shehu rojina mkatujua yewono wakawa ngabi wala dimo vota ngabi yo pia kwa jaharia na boyo desikando akatoa hizo donc avant ça ne sokende et kema namba no hamba witi yuko no gopororo harma gene ya exerce bapia mwanzo ujue seulement enamna ya hibajana ya uchobadili haibe namna joka hiba leo jana haibi ha de manière dokende ni habure ze makesi rahaye jenda hanswa au bureau de vote goneleo armaze présidentielle il peut-être que kwa gafanya namna yo inuma chamical chaque jawa mpeshe wake kwa jiwa badili ze fichier ho tonjeze chiffre harma et tezero afanye disi akamdungu wono logique hiyo mreka angalia rien que des exemples mbili zinaonesa oka yoti mji na mji chatsoboka de region yehe ya mahame ni region ya Itsaranor unaelewa ukomduko tsushuro jua bureau 1 ikana rangabi bureau 2 kana rangabi na yo et assurer les votes za hatu toujours le nombre yo yoto presentewa harmaze registre électoral donc avant kanzano ni se unahakikisha babio ukaya c'est une des raisons ukao mrajo subuti ambe ukaya peut-être ze mimi hali analyse nature zila bureau ka waka ujoka ngabo ma représentant de l'Union africaine donc harmazila harmashile sabusha ze bureau kondo wa estimo ka wanzo wakai yodo wakafanya le nécessaire et registre yo compléter wa ce nombre harmoma votant no voti ne nuli ne ja cha le reste watoka ngolo kaya besho kwa kaka si adogo estime chiffre comme watoda yeche ntie muhimu wa voteo maraba Muhammad nafikia mam jogo so handani wa hamas ala ralinu anzan jowe haula utansabuzi wakisiasa ni namna wala wandikao wakachagulo harumaze lezinu wande watu votiwa lo wahabiloka yoboha na banu inyu nzima wanabe numri mzima shawa wafikiana wapemba wa yinu ipresente ba kadhani de mouvance lo wende wahabiloka wahibiwa enu ani hautansa wakisiasa enu strategie ya zali une stratégie à c'est une stratégie mouvement soka na rende sha ngajwe namna kadha halafu zebira ngajwe kamna kadha au bana ba litali saliuli simonti abana ba yezia mangulu ya zali ngendo ka SRC anirikana jua hutsansabuzi okisiasa pasimo muhimu yo jua kama ukatujua ye ani analyse ni kwa ba e mouvement
harmaza ile zinu hawa ambao wahibiwa nezi hao. Mimi monokelo swala muhimu haukaya mitkati wewe harmo analizi yangu kabla heze voti ukatasimamia ukaya wakahenda 95 candidats basi CRC waka 21 candidats. Mimi analizi yangu tsikafikiruka azali mwanzo ajidebarase neze parti politique harenge wandwa hahe hawakaze harmaze circonscription ili waje wende à l'assemblée ya jofanya zenongo yanzao. Shanga mtanukaya ekamdo hangalia ze resultats za hizo election ngungo no kadi contraire. Azali hakaurumia ze parti wa mhimilia ni ze personnalité wa mhimilia ili ya hegemonize SRCA. Hakaya ekahondo angalie za kweli ze voti ani ekart sanganye premier tour ne deuxième tour kabwatsandu wendao ushashi SRC wajuka na madepute 20 harma madepute 21. Abange strategy nda hiyo duka yeye hakaanza yafanye taratibu ata SRC ikai haukamwanzo yake na soklo ya SRC ya rumeda iniyo haukangwelewa ukaya ekahendo hanza yarenge madebandu ma independant rumenao abo kana ushinda wa maîtrise hapo shaka hendo anzaba kine parti CRC kawe di parti ya ngambanika ngu maîtriser haku ngambanika yude strategy yakayurumia abonge holiokaya hajua kwa position kana ukiriwende hakaurumia ze personalite zila no wandu wala wamhimilia wakubaliane kangu endao sha honda ni ndani hakaanza yalekeze sersi am complete jumkini shanji tromper mwa analyse shanga mdanukan azali hendo tunda honduka et parti politique lonku un nombre d'adhérents, un nombre de sympathisants, les joie. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Ni parti yo wakofikirukaya umlao au umuzuliwa wa president Sambi ngeyubunguza ila poya wendo hunda travers l'élection présidentielle malgré l'absence ya président Sambi et joie il affirme ou que c'est un grand parti politique. Mwanzo parallèlement il a créé un grand parti politique à CRC. D'ailleurs, et hakahatsaha ze partisans za Mwimilia, Orange, Naravi, watsanganyihe, wafanye parti nzima sabuhara. Abonge hakaujwe kartinu, ngambanukaya, beikwe mwanama ngwambuka haperde, shambru ngonoka SRC, beikwa maudu, wendi waruha harma yezi, sha ekawa jistructure, nondondo, wajuka na financement juka solide, wajuka na enrichissement juka solide humijini, wajuka na maelu wajuka wenji. Donc l'autre parti quand on disparaissait comme ça du jour au lendemain. En dans le cas il y a des stratégies duka yaji lekezize parti mkubwa konge juka yabo harma wakati mwingi irumezi. Monsieur harma swala hilo kuzama tswao. Amfikiria maye ngelazima ni complete nsionga tirepeteze mwana mahamba. Nione soka yao upande huo ngamhakikisho taratibu ya analyse ya hii. Shanga mwenjezo mbabino ni soka ya valesha tsongeza ye mouvance présidentielle ya kaenda jiunde harmoine problème na kanevo kebanu ya wababanda na y compris hotsovehe ma candidat au législatif. Valé mouvance à la base watsaha et secrétaire général ya ladmi yake wa SRC mungumuze conditions za kaza tsao ya rohe harumaze partis hagazangari SRC shaya tike mru wa aswili hamando ya rengo mjuao ya tike mru aswili wa CRC ya kendo secrétaire général wa ila mouvance les mouvances au départ yija wala mavamana warojina wa haja wakahangale mouvance wajua jirande kontukaya ngwafanywa face à un mur hauka ila stratégie wa baba ya azali ya mwanzo à tout prix yafanye schema ya schematize kopikole ya ila stratégie ya Sambi helewa hauka ya mwengo ni mwe solution ya utsongeza le non Sambi ibunguze abo y compris en influence politique na yonge la moba ya hensi ya créer
parti à ce sens parce que vanu yengu juo ka vanu ngabo leo ba uri jo vanu malgré zemboze mvuirnika usimle wata shengu toka vanu ngabo mzavuana ngabo sikwa kusama ti imade zina wizo zilemewa ima de badili badili ko kartu ngabo doka ulanda hubi ou tout simplement tsufa zo pia mwanadamu zo mhunda donc à la fin stratégie hiyo ya ndo vanu wakauje wa honda ni mbebendro sha en plus na zina mwana mayahamba azali ngujihono nokaya hakaw espere holi honde zenzaya boko si hoba na zenzazi lo imakomorien boko himtsoni kwa sheki ba hentso abidu tso mushoka ya dungu ila ezi hakaw espere ukaya ye movement yinu yamba o sente ngeju sambali haraka heze offre boko ha préparer déjà proposer wala madhamana wa heze partizo silema dhamanezi twa kama strategia fanyao yakana hende mama duwaye wayo kangu jo kama madoe do henda jo projeto na lando lo nao shangu jo rengolo ntini mama du konge na plus d'influence har my party yo tiko un exemple ya mama du pour ka mama du mulo bila shak donc hajuru kay haundra ni problème donc azali et stratégie bili politique ya ganza hansi gwanzo ya force ya créer une autre opposition bokonge jo jo kanti à table dena CRC ou débat ike hama yensi ngabo warumao ngabo opposition tout ile boko ngononge mtabishao ndebana boko mono kaya e acte katika zana ya trajectoire exemple hiyo ya acte mananyasi fanya hunu Salmon Saad ya honda ko mori yendende ya sinye de nazali ya diende kandida na yakajua kaya azali kaja joka hanza rume yende harumai region ajogi jayo heda avant de tuale wa rona nya se tuale yende harumai region made tsarano rajoka centre region influent yende arenge mazuki wangu mzee wangu manama mdigo ya mbehe député yazalia kaujoka ya kajaka hawe hamrundo yasoyo kauni kwa zila votanzao donc avo Salim Saad hakaurumilo kazi strategia wengu jo kubalia kwa real topo shoni gujo kubalia ile jimbo ya dohezo kaende opposition de bana ukova he dès le départ mon invitation mando ifanya harumai ze media za national hatso tenezale kaulu hilo ko hena tu te visible la he ukaya opposition daye abona na roho sense wa bakisha haji harumai ala hilo sana Suleiman zifikira zao zano mpazama tso wa kisiasa harmawan mawakala wako votewa kwa leta lozima di mouvance sijale ngo habiluka wahibiwa ngono kaya letanga dola puhe ila strategia zile akaanza fanya watsambaza nzao ngono ko pazama tso ila maza taratibuzi kisiasa amandeli wa luzisa swala hapo kanalo angalia ila strategie kao virajo haukaya azali ngujuo ka au niveau international harma vote zero harmansi yamba kabati ma opposant yabo izoti vote yoti kweli donc hakaufanya haini namna ili bahundihe makandida omba ma opposition ama Salim Saadi waunde makandida wakawapozi wa makandida libero shati ukaze voter sokauzira na ino ndo ayaeche donc ila strategie akarumia ila niyo yakafanya haini zofanya ili tsoka ze votenga fanyishi hao na wangu wa gouvernement awonge abo leo ila parte opposition ikaonde rejuao ya chandeliwa ni mwenyi baraka ikao hafanya interview haonisa babi eheli zenongozi la zabira donc hamba kaya kwa nau baisser le bras changwa ndo jusqu'au bout hata wa mdeloje azali abeti salam izo azamba rezishia chamba zinji mabaka zile fanya shihali amma mimi hizo nimwambia wao dokaya leo kale opposition iliyo harmwenzi opposition ya ukaleo juha nikenzi yoti ndio wakomoro waitsahao shao komoro wa uhashiri wa sawa la muha wanansi wa komoro wa sawa la muha ngwajua ukaleo ngabu wandu wahima wa dhili uze haki zao
yabo leo he namna yonti pia lazima heni bahanu wajokaya wahime waambe heni zuhamba iliza nongozinzi badilie haukaya ngamjua uka ranzi wanansi washinda warambua ukabangari dhulumishao yabo yetamaya ngiyo enda hu ko wanansi lolodani lolo wonza sana bushezi ka ngava haso lolodani shola ndani katusubuti wajuha warakiwa hasibabu ni ila mank yehema lideri politiki walondani watu sidia hakokati makadibu shesu ajuna jin sha kabla jesu alailu haji darusa wa ndani na bakaba hai maudu yehe komori na nabeba nabaze fuzaje zibirindo mananga wasawanda egonzima ya wasawapase abo deuxième tour shoyo mba mafuna obeta ibeshorongo imaudu yehe komori ula bazali hasangi ni mwaka lauti pia ingo nuko sura ya hindini na picha hindini yehe komori ya maudu wanajoka hasuli harmom konsita tibia zalinu ukane mwaka la pia o amdam ewa yeka sendore jeji ngoni ngamfikiri kama wamkonsi wa Fomboni wahe tournante azalindo wakahupanga wafanye inyambao tournante ifanya etoro emasiwa yo mararo leo hende hashanje sharia hautaha ya supprime ila tournante mimi hizo njohamba ndo ukaya vanu na mjokare hemiliwa ni madimu kuma huu waridirije wa harmwenzi shaze nongo zifanya hauzila pia zila tsindasi shawanu madimu kwa lodingo ni masi waridirije ya heni zifanya hao harmwenzi Omonge wakati naona en 1974 rakahanza refanye referendum en novembre ya independance bahinga bo mzungu yabewa Komoro yo para mesmer hajao no waze wa hatu Ahmed Abdallah Abdurrahman haono Mohamed Ahmed haono Sid Ibrahima hawambia kaba ntipulwa njeni mwambie kanzo refanye referendum sha referendum hiyo il par il isiwa haisiwa Mwenyezi Mungu ajalie waze watu waelewa zila za kausawa dezinurizo na wana baha waamba ukakarina ukiri yekanga referendum gefanyonga ifanywa global ye referendum ifanyiwa imaswa yumane quelque soit maore wa voter haunai sha rehunde referendum ya indépendance hija le 675 yensirengwa ajiafikanga sama historique kariba karmano sala uyo besamje kama madi ya nono emaudu ya Komori ulu haba zali hasa jinika wa hundu na ramezo vutizi fanishiha wande madepite akutaha ingo nukupicha ndini emaudu ya Komori no Komori walondani no lobonzi hasatan wana Komori lobonzi kao kwa jana nsimba na uhabili utadaulo ya haki na venere ya hao maulu zifamiza hao na lo Komori watabi hao wajanza wareji changa wahara walema natsahamu ngodo kazi kanzi joni waza kahuze sasu ala bala dilo ilosha lika uliformule namna nyendo ajine vano emanana nzoni lijibu dokaya ngalizungulia haku harmaze rezo sosio ukaya zelawa mapia ngazire hawe ma leader politique wa lo Komori kwa sujua Tanzania sheleze wanama kwa handa ni mimi opposition amanda wao wasijoka taradudi sha nganzore leo kai bana iminsi bana leader na natsangalie etarehi ya nyumeni harmazin sizaji soulève mazinza fanyishi na ndirangaliza bila Tunisia rangaleza bila Algeria rangaleza bila Sudan izo kazi teneloni ma leader abajaka leader yabo et population yo ya hamo isonziani ezibira wa Algeria hata mpaka da basa kabati leader yabo abange na wanu
kwa jazala wakazo kawama leader zinubwa mana wajinika au wanikiwa abo ujo tolo abange argument ya ukaya emanaze nongozi tsoendada boko ma leader katsubuje yuke tutoshiza haukaizo tideheliz virao sonti pia ngaritabi haweza nongozi yodi ya mwandu abange sikaanza yiro relewe sonti pia uka umlewe leaderi yotide joko badili haukazi ntizindu jine heliza kwa badiliha kazi jaktendelo ni ma leader yomwansi ya bili upande wa ma leader politique mimi le swala hilo sikaanza ndi jeno nondo haukaya ntushila na ilewata mpaka davasa zeroli zilone zikayubali na mbele za kisiasa yese ente ilangi unaroli hindi ilangi tsahondo ngendini balabasa tuone faida ya sente abaha tuone faida ya ukawa kesente na union de l'opposition na kumanyo lo no konsu jolo parendini makumanyo tsu yaona ukawa no karsi harma deba au karsi harma bwana ya idéologie aninga sarma problème ya survie yoketsula dambake mafati kamenji ange miona ko ni shemelezi zawe ma leader doka ebe wakatika ujaja wa uroha harma ani etartibu yinu ya huwa de wasofahanda ukaheni mronganzo wake hitwa ratowa makunguma nyanonti pia rakantira angalia a strategy ndi hauka mjuhambia wajuhambizo wajukanza shazali ikakaba jafanya soulèvement kaba jafanya kudeta et principe il avait moya kayabo hata 2024 je dis principe avant partir de 2004 ngamrudi nzambe bano arjore jilana gujoka candidat et kaka jafa katimwade jusqu'en 2029 yawo tena hamaderi na zone sarme omshiba wando no lo hono mali refugee politique sambanga mwehonti banu nongozi abamjo yo de calendrier ya hahe calendrier ya hahe par rapport à la constitution des institutions zifanya zinu ngela dimya fanye deux mandats et premier mandat inunge c'est ça au 2024 aujourd'hui a renouvelé mandat yo et ka voté wano comme jusqu'en 2029 njamba yo de l'opposition wafikirio de ya fikirio à la fois bwana ngela dimu iwanene namna yeye yafikirio ebadia yabo abokeja tosha kamzambo bano onungwa zishiao chiweleza ukaya ehele composition ya ma député hatu ya fanshiha ngela dimu ma député 18 harimo 24 wajouer wa changer constitution batina kai président avere harimo référendum abo en 2024 et ka voté wa et deuxième mandat yo la dimu kia mwiso hamadi heli mukonga zibirao harimo tizinji hajojua ya changer constitution ya towe tournante izo hypothèse beaucoup possible abanga we hazia position abasa ikango anzuwa wanene ya ferino ngeladimo partira he calendrier he engare fanyao abanga mimi efikre yangu ya ndani dio lukange ladimo ezikayo zinu zirohe rikubaliane ukaya banukarsarma deba ideologie akwa deba ideologie abamreje ya armoino ya he maswaliste anabasakarti wakati wa swaliste na mwinyi na dobia wanakubaliana ukasi wandikao ngariwani yao ze haki za kinsi hakwa tizamba juzi ukabanu ngabufatika mbili komore ngabo watu hanzazali ngabo warema umwendo abonga bodubana ka ujarmanji gwarmali sallallahu alaihi ka azali baada halikeza hasa yanti za institutions za hajujua ya changer mwendo hajojua yoneka mimi tkanzania hizi institution parce que tkaona kazini des îlots adapté nenti hatu ngela dimo president ujokaban ashinde afanye 10 ans ili ashinde afanye bandongo abona hajojo change mwendo hindi duka onduwa shemeleza warmwensi hatu inutsi lonyi na ibo ko ondoka shemeleza haku et pauvreté ani et chômage babisa ka de komori ani de twaramula mwado des dictatures. Si des chômages vont retourner à ça, le cas kutsujoroha, kutsujoroho,
tujofanya bunjilo ko pashar ma taxi buka buhunu buka buhunu tojuka mbamba hahura utijofungwa abanga bora si hajojua changement mwendo haurejei mwendo ukao ngohalikia nao ni mishinji ya kidemokrasi halafu ya juu ya kensida yene opposition wakompoze namna nyindo jina ya ndi sarma NC izodi zodi mbiabange mimi izodi zodi nzone shahizo kazi lazima kinishihe ikaye opposition kwati bazima shakariba kukaya ngabo maswalihist ngabo wa mwenye baraka ngabo wa mamadu ngabo sente ngabo union de l'opposition yabo ola daula ya haki na daula ya haki abunga mvanukaya azalinge na chance ya ukaya ya bakibanu wakati ya lazima wasina hata ngujo shinda ya mdisa uka rahaka bati zimvume za ushinda zimdisa arma swala ilo amjivi ndo kaya mono hama karendo haruma di warazima haruma analyse ukaya utsidwaze zila rambe handani rakaonesa yerma strategia ya zali shakaria parone samba strategie tuntu ya he opposition amtodoni fanya analyse na parotire none swana nyasi ko imanama haye evoke ban de mi konti shifina jana none sokaya komori kaiti shifina jana harbo winch kargar tsanganya we globalité ya population ngayo miraruba ngabo wolo dona zali quelle que soit les raisons ya wamene harmazal reka ki famille reka ya politique reka idéologie ngabo ile irajwa bayo nzima ya bobo opposition shego ndoko yongo na mbili abongo nzono sokaya igono enzima ngiyo nzima shaila lazimike opposition ngiyo mbili ngabo ejawa amirire mo system kwa bunge impliqueo ngozinji ngabo ilere mao azali tout simplement ritsaho kaindri ritsaro ni sokaya ye janibu mbili hizo hoshinda zifanye hazi panda mwana azalia hisi kangena wandu waonona nganzo wandu wazi ila sura ya utokaya hitwa mutwanza atende hoso yakeshefu ndi handani hakendi vanu katilo lenga mfano muhadisi ngabo parti ya kamili ya tswenda mwaze voti za presidentielle ya nanyasi watswenda mwaze voti presidentielle sha wamengo asihao coûte que le kalima la he est tournante ya 2021 de nzwani na hono ke analizira kahifanya banu rando kanzwani ondo wafati wenji rana ngazija abuyo kaula de modeja wala nanyasi waelewe hokai ila mbwana yotinyangu hokaya azalieti daba hoendelea rengero mali menji ya behenzwani no ili ondo wafotewa deshwa randa roba ndilo ni sanalizi kawatoka hendao che shabo zonanyasi waelewe hiyo kende yo itsongeza le swala lino la tournante azali hakujua kanga jo diviser d'une manière ou d'une autre wandwa hizi parti d'opposition akaya gawenji mashababi onisa ukaya banwe mana ze parti traditionnelles zituji tamka zato wazemali za mobiliser ze militaires wabatipaka wanofanya mabunjilio ojuju honda stratégie ukoyo goparani rekoparani harmazen sizin za mulaban za créer un soulèvement ya ukayawa mobiliser le maximum ya ma militaires wa hao wa mobiliser les mali bokawe uparani hakango ndo harmo vote wa kubeluka bano wa wakati wa sacrifice ya la mali boko ya soulever wa rumi harmo vote et quand ces partisans sont tipia wadi wazele jimbo la hokaya une société civile et ben comment la société civile wendo une société civile innocente inarbarikishe komori na mbamendini na mpaka daula ya haki plutôt ils sont tipia je direct susi njibo kawo ngasimenyao enzia ya hoenda na ndoro wane nazali donc ngabonganzao wandware centré ze opposition zinze wosonti pia ware centre haki ihazi wele weukai haini wakati wafanyi hao kongre ya opposition quelque soit bien wakati bazini wende wakati ngwamboro ngoze gestion économique na jawa ya wende santi na bangasi hotsotsongeza wanti yo itso ya survie ngela dwe kenga wakao suala namnaje amonso ya baba ha ya lazim jua UPDC dans la partisans tipia boko ngizwa opposition namnaje wala dhibwafanya hazi
ili wa mobiliser ma militaires hao waondoa wale kabla de mwa constituer ilambo société civile ikwenda ifanyaye sursaut nationali au kaba mpaka tsoba la mizinga shanga mhulabiyo karanza jihadani rambeho kaya ya itsandaya tujini abahara sungu habari ngabo ngome abasungu kaida jona ya chino azali kujoruma hahani wolo hulemevu mbeni yafanyila même chose hono kama mbeni ngo jamu joruma mjuru waduga mbeni donc abugila tmori fanye taratibu inojina marhaba hada maana tsikalamu swali na fikra ma ngasarma maud yeko mori baada zala savotewa au yajinika election mawakala ile picha maana afikira ma isanganya wanje wa Komori leo lazintsabu juzimano kabidi wananyasi wentsabu za basketball wa participer harma tsabu en Afrique shaija yoneso kaya kana kahenda sababu ya makiama pesa ilizalawana batazitila harma les gazettes le Parisien qui nous faransa Komori tsena wazetia yipicha mandi lokutona kabo ani Komori ngesa wonsi badala ukayanga longo mali wa taratibu za selection na wesport abo ngari wa kilo bonze oti championnat national shado bonze yabo ila picha la Komori katuzama kwa kumbe revolutionnaire wa kanali swali tuza vanu swala mandilo go lireje haku kami revolutionnaire kanali swali hakika shabanu ensiatu irenge hamvu Komoro istiklaliatu irengo hamvu kamfikiru kaya wa Komoro waliyo oharme ardhi ya ensiatu kamili wekansi bahanu habaha heni mndu yewe shele ya régime socialiste ze 2 ans et 8 mois razifanya yabo ngabo fasiri ngabo leo ngelazimu watunde wajokaya et pourquoi à 44 ans renga indépendance hata leo owanwa birabo 2 ans et 8 mois eni wanwa loba no avumwao dokaya rikana upezo wa macho wanongora kanzari zifanye ritowe wananzo mpono tingoni kwa hiyo riwasahilishe maisha heni mndu yaeshi hamaisha bora zonga msichuao leo rikanzari undele taifa la hatu ngono wanu walio wabomeri zilanzo mudria shakotsa zivumbuwe ili tijoka wavumbali swali shazemeru shawizo zilanzo mudria rakanzari ziwahe raziwaha plutôt armwe Komoro kamili atanzwani mali ili ri decentralize nsi rinko wanansi serikali wa irume obonga boleo sisi swala mandilo ngali tabia ho zeroho ukaleo wana wahensi wa evolue harma esporo hata walindwa mahala wende watsamuhe yamba kabatima pesa ya hushinda yarumishihe wendo malani wendo watsabuhe abo ilo kafaku hakwako Sulemana suala salanjila wana bahara janike wananyasi haramwe suala hilo imana hili ni en 2016 harmu vmanyu mtsurenga funvu harma eziwonde za kisiasa za Komoro ija 2019 kama wakala ay uraisi samahani kamjalanga funvu loba kama wakala kamtulanga funvu na bomfanya evenement ujonishizo mwa hamramba yohone sale chamalani yo mkonsi halo kangilo atera isro dawla wakatema kata participants ngo hizo ye mana hili ni mtsone ha mana fikira mabese ye hema ude Komoro nelo noleo mtsone ngavuwe ni yara mza mkontinue marhaba ilo swala muhimu hako hakaya ye minde président d'honneur wa nouvelle génération socialiste on nous parle kasna statut yakubaliwa ni dawla Faransa sifanya msafara wa ndani tele Komoro sionana na ministre de l'intérieur kiki au bureau hahe
timo balia statue hango sikahandana mwambie ni zero sa ni officialiser la statue ni bwekuje moroni ili nifanye conference de presse wa Komoro washinde wa rambue ukabanga reshiu alafu kikia anambia ukaya sindo mgwazire ndao anambia ukanga lazimu nijirelie na mouvance présidentielle nekati mkubalia ngujorenge telefoni haba haya pare président ou ndeso yani meta en contact sinon ngwanzo ne do harmaze préfecture zilio harme ngazi ja kamili nzuani mwali haina préfecture bafanywa liste ya 20 personnes zijo wajo identifier kwa wando kweli ngwaeshio ngwaonaone parti NGS ujo valide statut haoni baki ekangabo election nende na pose candidat libre et 405% ujo valide statut donc zenogo hizo timwambakabo ngamjo hujibu ti pashiati jazangu rija hunu rifikiri hunduka bon kartina wakatenga uzima rijo hujua rendera pose candidat libre hawakatika ila parti hatu rahaka jabulo mwango ya ushindari yoni so harma wa Komoro kamili donc abondo barilio yatsongesa karti harma zenongo mzona ina meno jina ushiramke maalie ajani bwa sasa kaunge kurubi yao sila alifuza hanyu kajoka sabuti na msidani maudu kam bakroshe ya ijanebu atawasili wajokumna nafasi maudu statut illegalize waika illegal comment ewa yabo zenongezwa bahaino ngamfikiria ma hanambiazo 2019 cha 2020 katende statut yangu amdo valide haukaya Salimu Saadi wonge na parti no katso harmaze parti tsanzara tenewa ne gouvernement no habuliwa hafanya conférence de presse habuliwa hende ortese habuliwa hapoze candidature harma kama ni ndio damba zile wizo za 2019 ngojo fanya na kama ndio zile wizo hambiazo yabo kana mbiazo yabo bila shaka ensi laila tia hao cheila hatunao ujelenge biere nuje zao tena huroha ngojo fanya ngamjoba Komoro na mimi wana nsiwa na mawa lo iho ikao ngwao harmo movement wa hangu ranzwa na mali obonge yabo ngwajo jawe to mabango ni shao garjozi la fanya conference yoke na kir 2020 ngamsi 2020 garjozi maraba amali bisafi kwa zao nje Netkan Josemba Roka ndu ni wajuao e movement ya maswalihiste manu kama ndo galetare movement ya maswalihiste wanungo haruma adeni nzima daone masankariste na wanu walumumba kama de Burkina Faso ngabo e movement ya parti Sankara sawa ni maswalihiste watu na wandu ikawa wakana ideology nzima ekahwende Kongo mulumba de namna hiyo ideology chaka ndo angalia mazen sizo zondaro zo parti bokozo so baki marginal kama de Burkina Faso masankariste ka sont pia ka jouao influencer Sankara ça c'est un petit parti et kahwende Congo pare parti ka ojushi na Henry dukaya wanwandu ikawa kana vision shaba kana personnalité yoke tushindo incarner wani wanu usikitifundo nu dukaya sida ubahi sha mtujua kangu juo butaji zaidadi za parti politique zilo Komori et zilo reconnu légalement 67 s'enregistré au kabla he sharia shinu shaka uja shirandeji na bongo juhundo wingi wa heze parti hizo wana ideology nzima wana namna nzima ya uona ngwa hanyiseo vision nzima shakwa tujoka lazima yabo abodo bantu baloli twaramo bantu maswalihiste banichumkanishiha kanga bu parti hama de mouvement quotidien na barikishi si singar hanyisao et approche yurtu hanisa de méthode et approche ali swalihi kali hanisa akanza transformer société on doit encher ma société nyuti yura tu hanisa
des méthodes, c'est-à-dire lukanga ranzo des méthodes zike démocratiques. Ils ont rendu aucun wazi hadisi. Sha ekaundu watsanganyiha wandu wanza wapare kwa chwanza na wotsinda ubahi. Ze parti politiki za komo di halila heni wandu wanza wakenimna grupu wa halafu iyo yukaunga ya yutinongo ya hunda komo ribas yonongo ya hunda ze parti kauzika na leader charismatique kazi sushinda za ka majoritaire geladimo wandu wafanye effort ya kubaliana ka ekamba nanga nzo yende geladimo wandu wakewenji. Donc bekwa ngawajuka quelques divergences c'est quand ngwa hanise ideologie nzima msanganyeze parti amge iyo mimi ndio nakaanzani niungania maswali afikira katano kwa kaza kif amma swala musulubaya uliba ke faida marunda harmon pangono tsanam zimadani anaga nusu ya dakika wanusu au dakika kamili ileze hili ya bidia wanao joka ahako ani mtsanganiho au ya namna wajobu hamkonti ya opposition yako ili ijo jo subutizambe ezindo na harma inti maana bana hana inti kanga bo rais wa baka opposition yako ili jo hamba shala mkonti mazumanyo tipo kalonga bo dalo ya haki langa bo sentenga bo opposition afrika mali shini kwa azali mvuyu habiri hende ani strategy hindini haila ki falsafa ya kisiasa ki politique hamzima nyingi na kuzamacho ya ushinda hindini leo vakai mbazima sababu kama lazima bano kwa bahar ma Soudan, Égypte, Tunisie, il y a un mouvement populaire, il y a un anti wao, show anti wala zile anti pesha ka réserve à dingoni. Mana wanati lano kwa ormao chandalo wa politique. Shawanu wananyesa kwa politique wanu wa ani wanafika zino jina. Na swala hindini awana lizindana kwa politique ya jo solliciter maudu ya opposition ya kweli ya maudu yonika mvuyu ina aminifu ya credibility ya opposition ya hensi ya Komori ikihama de opposition za kiaswili za mndanda na veri na blanc arab yo liho mide ni kwa handani kama nzoni washile marhaba swala la mwisho hilo kama fikira mekarshinde religibu kina bon faida nku handani honeso kabanu mimi personnellement handani kama nzoni invite haina mroko hakubaluka ngujidentifie kange opposant ne metodi ya hezi ya Azali Othman ni mwinvite haruma hindi reinviteana daraja ya ukayarishindiru nde tartibu ya ukubaliana ukaya ngar définisseo objectif commun ya hum sowa Azali hakaya hamade na mnazambwa Oshe example ya mbabanu ya maswalisti ya wika hangalia kweli hindi haina mruku tsugotendeza hotsaye edo ya mbahangedo lo jokoptele maudu ya rume itsongeza zila partiza mbozo opposition walo haruma ibade shantsiba kwa tsugobenu haranze kwa tsukurukubeluka ya boze parti wizo identité ze parti no mko hayo hazo yondelo enjeu wa kurakubaliana araenda haruma mahadisi ya kansi daraja ya kweli ya kibinadamu ya ujarjari kensiri tundiana ukami kubali mwana nyanyi bwana nikubali ukai upando ndana fanya mahadisi mina nsizabonze source zabonze nsu amini ukaange joka sawa na Mamadu par exemple Hollywood zile nafasi ya kanizo za urumansi na personalite ya ukaye chef wa parti donc abunganzo haina mtu yakubali ya dhamana handani yakadabili tena rekubaliana ukali ikare kubaliana retire leçon harmaze votizinu zangwa zifanyi hajuzi yeto ya boy fanyi parhaniha de participation nzwani abungera dhimuo rione namna ya kuafikia na sino wananyasi nzwani harumali suala linu la 2021 rekubaliana ukaya daraja ndai bileo ya lazima redefinise umkoa hiyo tiranzi ngerja ngamba ya umkoa umkayo wa 2021 bimana dukai ikaye mzwani ni mgazija ni mwali wakubaliana ukaya wakansi haparti politiki na watendewa bali sura yoranzi haruma mkonsi wanruwa one daraja ndai hivi ya lazima haina parti politiki
na siritso harma ze parti politique ye contribution haina mzima hatu da hivi hauka ngabojoka contribuer mali ngabojoka contribuer force ya militantisme ngabojoka contribuer fikira ngabojoka contribuer ukayangena facilité ya hokana accès harma tel communauté internationale ha tel personnalité internationale influent ngonelewa hao ili wandu ndisembana ya nyumeni hakanga aminukara keje parani banu enadisi ushangazi wanona nyasi hakeni sarawa interpelleranza rasul swala hilo balari wanana sina mtsukusubuta ndaona na deputy mzima wa veri Faransa wa dini Union Européenne halekezo kama bala hona na communauté kamili ya Union Européenne na buga fikiri ama yabukar tsone ashara nzoro soka ekar kubaliana refusionner force ya opposition yonde gutsongeza haruma emijia hatu rijweri hunde ze tartibu tena yomrujwa wona efami yone jirani yone mwananyamru yone wa parti wandu wa kensi wa wahe mwaho wa nyumeni wahe mbana ya kweli aladhimi paranihe iliriti sakrifie wale wananyasi ama mfano ndo wananyasi ama au kwa msubuto ngo parce que mimi yodi harara loniyo do je sacrifier wala nanyasi na discours rapide za msondara ngete telefoni garsa maud hay yakusura mwa mrude ambazalita na kayabnana bie numero kadha de evoli kadha lera kadha haya jeorenga ngotsono jufumo wakati misubuti samba kama na ujufumo hauka ikati ujufumo dokendi umangi jambo manki ya yudwa maana hauka habesera hakartuma hizi ye force mzevano ya zamba yakazali kajajo jiruhusu mwanama tajdini yafanyezwa yafanyao wontiju ekaka jakana api exteriori bokongwi aminuka beshoro kam traima udungu aminuka kweli ngomfanyao ngo kaura hakar jashida wasallim taslim Suleimana marhaba basi yabo amande mkontira kansivanu ngam besho marhaba omda likondo marparabano haujari wanisembaviza fikra lonizo na huomba Mwenyezi Mungu zisaidie nchi yetu haukasi singatsahau yensi Mwenyezi Mungu ajailie iroho mhono tingoni ngwajailie zezi zinu ziliyo moroni zirohezi wasulie mahala yonsi shaini mdatsojo haja moroni hajama kutamba urongozi shanga tsahau yezi irengwa ni maranyi ya harumwe mmebavu ya haora zinzwani siswani nemichi yonde hili ranzao na bakar meswala na bampango hili wajo kanzao nike falsafa ya kisiasa ya opposition jukubata ne gouvernement ya zalileo ikelena hindi ani ikehena na ine structure inuka ya hina mnungutsubalasha tungashahe mi dawla ya haki mi sente mi l'opposition lamba hunu nti yabo au namna hindi ngamjokaya le taifa latu lozima yabo nane siasa ilazimu kenzima rikenti ritwaliva zima rihuye nsini ngoy yonde ajoka muhimu ko parango jenda mouvement socialiste ngamjohenda ako parango gojwa para ngondo pa nitsina umpara mtu ekati para mjohenda holihonga bomikonsi nisaidie fikra hangu ikaono nionao ya huhiye nsi hangu obanu ya iliyo marhaba Mohamed mizo na kanza na mbele ukaya utaji ekati ajali ajihiri yakabafanya hasulev meka urahan suyona au bafanya kudeta bakonsuzo wambea azalingu jurumata 2024 ino hadisi ya 2021 ino hadisi ya matsungura bia au na tafsiri ya namna jufanyishia hakansuwa na mru kao ngenezi hasa yanti za institutions za hizo sipia gujoka hasa hakubali ka votewa jusqu'en 2024 et namna le plus dur est fait donc yeye na kubaliane ukaya ekati soulèvement ka urahamin suwa essentiel namna joka uji kudeta ikao minsu yombea kangi juri rejeza dingoni haku harmaensi azali mjoroma en 2024 sha 2024 yotsi hule izo mimi na kau na jombea
ni formule uzeveza hangu banosome opposition duka ehandani ngelazimu hujimlifu wao wakubali ze juhudi zifanyiwao ni nusu ya mashababi hama ago ukaya hataye roho ya hirani sidai bahi harmansi boko haina wakati ngutsawa na iparisiwa karsu joba na jukaziwa mduo ngamdani kaso nsipe kabla de more mshukurie quelque soit izo yambao shanga mdani kanguru nishono ngozinji shay opposition ngelazimu ikubaliane ukaya wakati uja wa uradi ngoni ze ambition za hao wa uradi ngoni ze parti za hao watsanganye bazima waoneseka vanunge lazimu umwedo unubadili hakeka ubadiliha donjo shinda litsashie emarai za faida wazitsao nana ze parti donc abo mimi fikre yangu dukayanga bo namna mbili za kufanya na ukaiyo yode jutsongeza zali yaone ukanga bo opposition ilo forte ya ureje dingoni harmoula mwando ya lonu mimi proposition yangu mbili ya ndani au bongo kubaliana ukaya ngari rontsio mi continuons tibe pai ribaki harma et union de l'opposition aba sanga tenduloni mamaki nabaki hapo sasa tipi ngari usao mi continuons tsanganye bazima ridi fixe objectif ukaya objectif ndaimu kasinga ranzao rireje mi continue rajine yode jutsongeza wanjarma discussion au négociation au nazali et kayo kaitu palhania ngelazimu emaraya wao warenge le devant watowe ma leader alors moi responsabilité akawao izoti haziwane kwa nini Mungu uduwajinika wanutsojo watowa amwe ijomkinishia emaraya wao watsanganye wazima baka siabo sakarti harmaze parti politique zino ngari tsanganya au sonti pia ngajudi tashaba ma leader mandojine ngamdanuka ekatsi de namna hiyo nsuwana namna nyiro jina joshinda ro harmale kangali et formuler et amwiso bai kwa hiyo e opposition kwa twanze lovu mula shange la demori formule lukaya jumkinisha à l'issue des élections azalia badili jumkinishia ya badili mwendo jumkinishia ya rejei harma hutu bajo ifanya ya rejei harma mikonsi mirojine ya ukaya ngubadile mahakama hedi ya diyo ya badilo ndo walo ya badilo mwendo ulu harma gendarmerie ya badilo mwendo hondo wa siasa ya towe wala ya lonao ya renge wala jine izo ndongo kozo njuazi badili minsuwa na namna kasile namna hiyo shaizo pia karsingo hamba shangizo haibu ni mnyezi mbudu ujufanya zo ya joka maraba so bisi afikiri so mananga wanakala namfikiria mabo amandeli hamba shamso enjeza mbavi ukangariwo nao ze mizi ya kabilinu ila bira tarjohonde ya mbaiza ndongo ikao ngazi roni sausuraya ya ukambese mwanzo ende abadili mbabe hakaya leo riono nzuani riono ngazija mabare asanga fanywao haisangu mete en route padua he decentralisation ya heze meri ya labda ngondo ijifikiria sha izo mimi njomwambia ka labda hoya ende ambiwa doka sisi ngasibanga ishi yao ngari wonao ye mwendo ikao dolio harma ya gouvernement ngari lindao rione kanga bombadilio hauka sika batsi mndu ulona ubanguzi wa range wa mndu fulani Suleiman Amwiso Aljabaya maana wakati kusokaza kifu shangasi harma ile okara is gouvernement ya mparani fanya zinyi nao collaborer ngojonda comme naye en tant que président honneur wa hii mouvement socialiste swala muhimu hilo ilo swala kuu hauka banu sisi shirta hao garta hao zitendwa ngartaho mwendo ujoto wa yensi omahala siha lewe kahari para rediscuite zendongo ikaundo rizono maslaha zitowe wananso mhono ntsingoni ziwankemesha mema
harikubalia ukaze nongo hizo ngarjo huzendana sina pourquoi pas. Ewa shabo loi za libangozi le 24 mars ngokubaliza vote kazi bila uhalalifu ango vanu hizo sazi hisa. Okay. Hizo sazi hisa rezamba vanu kangujuruma ta 2024. Okay. Ndio possible yende hata jusqu'à 2029. Paraba samani bwana Aida fikira ma ndo katika ukabili kaza panga tunu na ushukuria kwa rikaura parabano kubali rikabazimana Muhammad ibn Muhammad rikabazimana bwana Aida rikabazimana Suleimana dhamana wahe movement swalihisti hunu Faransa ngaba tapaka davajo pasa katwa satena na mpango nyumeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.